Doručak u vrtu, kišni dani koji su nas pratili veći dio sedmice, pa do novih vrtnih projekata i neizbježnih šoljica kafe uz kolače, pa sve do jednog posebnog dana koji ćemo dugo pamtiti. U današnjem vlogu vodim vas kroz nekoliko majskih dana koji su bili sve samo nedosadni, barem nama. Naš Benjamin proslavio je maturu, a dok smo pripremali sve za taj događaj, prisjetili smo se i nekih lijepih uspomena iz njegovog odrastanja. Malo vrta, porodice, malo bicikla, mnogo fotografisanja i poneki pokušaj snimanja dronom. Skuhajte sebi kafu i krenimo zajedno kroz još jedan vlog našeg svakodnevnog života u Bosni i Hercegovini. Maj ove godine pokazao sva svoja lica. Jedan dan sunce, drugi kiša, a vrt svakako raste. Dan smo započeli dočkom na otvorenom. Čim se ukaže prilike da jedemo vani, mi to odmah iskoristimo. Nekako je i običan doručak ukusniji kada se jede među biljkama i cvijećem. Već narednog dana vrijeme se potpuno promijenilo. Kiša je padala od jutra, a temperature su više ličile na ranu jesen nego na maj. Dok sam ja pripremala nešto brzinski za jelo, napolju je sve bilo okupano kišom. Ali kod nas se vrtni projekti rijetko odgađaju zbog vremena. Armin je odlučio završiti jedan posao koji smo odavno planirali. Ispod balkona gdje se nalazi naš vrt u posudama, paradajzu je konačno trebalo napraviti ozbiljnu potporu. Odlučili smo iskoristiti trstiku i napraviti neku mrežu za biljke. Kažem odlučili smo, a zapravo je većinu posla odradio Armin, dok sam ja bila zadužena za ono poznato, samo mi ovo pridrži minut. Polako su nastajale velike ljestve od trstike koje će, nadamo se, tokom ljeta držati sav naš paradajz na okupu.
Poslije nekoliko sati rada, projekat je bio završen i mogu reći da smo baš zadovoljni kako izgleda. Naredni dan u posjetu nam je stigla moja mama. Donijela tulumbe, a ja sam imala hurmašice. Kad se spoji kafa, kolači i porodica, onda se vrijeme nekako uspori i dan odmah bude ljepši. O, šta reče, što bi ona baba rekla? Narednog dana novi planovi. Kod garaže smo zamislili jedan mali projekat. Za sada samo postavljamo granice budućeg prostora. Znate da danas imate kupiti razne vrste ivičnjaka i gotovih rješenja, ali mi već godinama po dvorištu koristimo ono što imamo pri ruci. Daske su se pokazale sasvim dobro, a iskreno sviđa nam se i kako izgledaju. Šta će tačno nastati na ovom mjestu, pokazat će naredni videi ako sve bude išlo po planu. Ovdje bi moglo možda biti baš zanimljivo. Dobro. Dan je završio, a novi je počeo u kuhinji.
Dok se cheesecake hladio, peglala se košulja, pripremala hrana i prevodile kraju posljednje sitnice. Danas je poseban dan, našem Benjaminu je matura. Teško je povjerovati koliko je brzo prošlo vrijeme od prvog školskog dana do danas. Ubrzo nam je stigla moja seka Džermina, jedna od Benjinih tetki. Ona je danas preuzela ulogu glavnog fotografa. Ja ću kao i uvijek pokušati nešto snimiti za uspomenu, mada već znate da mi nije baš najugodnije snimati među mnogo ljudi. Za razliku od mene, Džermina je u svom elementu. Fotografijom se bavi već dugo, pa vam njene profile ostavljamo u opisu videa ako želite pogledati njen rad. Dok smo čekali vrijeme za polazak, Benjamin je radio ono što najviše voli – bicikl. Džermina je fotografisala, a ja sam pokušavala nešto uhvatiti dronom, mada sam vrlo brzo shvatila da ipak nisam Pavel Bubnov. Benjamin je veliki fan Fabija Widmera i mislim da je od malih nogu više vremena proveo na jednom točku nego na dva. Moram priznati da nama roditeljima nije uvijek svejedno gledati te njegove trikove, ali s vremenom naučiš vjerovati svome djetetu. Njegova priča sa biciklima počela je još dok je bio sasvim mali. Prvi tricikl naslijedio je od Amidžića Majda, onako kako to često biva kod nas. Mnoge stvari putuju od djeteta do djeteta i dobijaju neke nove uspomene. Nakon toga stigao je prvi bicikl od djede Saje i Nane Berzade. Pomoćni točkići nisu se dugo zadržali i sa nepune 3 godine Benjamin je već učio voziti bez njih i uz pomoć svog oca. Uspio je mnogo brže nego što smo očekivali. Kasnije je stigao BMX koji su mu poklonili moj rahmetli otac Kemo i moja mama Emina. Poslije su se bicikli mijenjali kako je on rastao, a ljubav prema vožnji ostala je ista. I evo, dan danas. Said my baby gone away, and my good looks so gone. Folded that paper, laid it on my bed. Folded that paper, laid it on my bed. Every word she wrote me, come my poor heart did. Sun don't shine no more, rain fall through my floor. Sun don't shine no more, rain fall through my floor. Ain't no sound of laughing, just a ghost at my door.
said, Lord, have mercy. Take this pain from me. Ain't no sound of laughing, just a ghost at my door. I said, Lord, have mercy. Take this pain from Dok ispraćamo njegovu maturu u osnovnoj školi, nekako se čini da zatvaramo jedno veliko poglavlje i otvaramo novo. U parku su se okupljali maturanti, roditelji, porodici, prijatelji. Bilo je to mnogo smijeha, fotografije i poneka emocija koju smo svi pokušavali sakriti. your town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, I may know your town was humming. Mi smo velika porodica i rijetko se uspijemo okupiti svi zajedno. Zato su ovakvi dani uvijek posebni. In no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. I left that place in summer, swore I'd be back. A 50 minuta. Šta stavimo onda kod? Čiste stali, ja sam gore gdje je ona dvorana. Što? Mara? Odi van, slika se, idem Pa se. ja sam sjebala Mara, da vidi. Da nas 3 sliku, nek slika Denis. 4 nas da slika. Od Ajde stavi, pa stop. ti. Šta ti je to? Ljuba Dok mi se Mara. gona sredila, kad? U školu. Jo, ništa. Hoću nek slika. Heard the church bell moaning. Evo je, vidi, sve oko mašala. Heard the church bell moaning. Tamo ne, koliko? 5 i 10. Gledaj se sa nas sred. Sounded like forgiveness for the tears I try to hide. Now I'm sitting with this guitar. Strings Defile maturanata kroz Banoviće još jednom je pokazao koliko naš mali grad zapravo postane velik kada se svi okupe na jednom mjestu. sitting with this guitar. Strings on like they know. Nadam se da će ovi snimci za nekoliko godina biti jedna lijepa uspomena na generaciju koja je tog dana slavila završetak jednog važnog perioda života. Blues is all you own. Mm. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me,
Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust road to join. Now I'm rolling through the valley, wind hums through my head. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my head. You can't tell my woman I'm gone, and I ain't coming back. Well, I saddled up my shoe, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keeps rolling on. Woo. Yeah. Left my baby crying, said she can't live that way. Left my baby crying, said she can't live that way. Told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. Woo. Saw the sun in the distance, look like a burning coin. Saw the sun in the distance, look like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust road to join. Woo! 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 Now I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. You can tell my woman I'm gone, and I ain't coming back.
of my shoes, headed out at dawn. Naravno da se može sjediti, samo čekamo sad kafu. Nakon ispraćaja vratili smo se kući gdje su nas čekali kafa, kolači i nešto hrane. Samo ne moram biti točiće, bravo. Jedi, zato i samo legneš kad posao čuješ. Ne voli. Volim, ja na Prenisko mi bilo. Viš kako se kod roba. Ovo se zadihala si. Kako se kondiciji. Polako su svi počeli odlaziti svojim kućama. Džermina i ja smo pregledale fotografije i razmjenjivali snimke. Moraš pa. Muamer je za to vrijeme pio čaj za stomak. Džana je čuvala najmlađeg člana ekipe, a mala Lamija pravila je društvo svojim tetkama. O, Muki. Zamislio se. Muki. Piješ li čaj? Evo vidiš. Sio što je njemu Bađa napravio čaj. To domaći. I to nane. Fotođer i Facebook stranica. Kako? Fotođer mi. A šta će se? Da ne plaće Nena, nemoj ti. Biće ti ono. Hoćeš ti ono u svoj? Hoću. Pa to nema veze, jel da? Tri. Kak je zima? Kako su Mina i Ja ovdje ću te, pošto ima i tebe tamo na mene. Spužam baba. Ja, jes bio zanimljivo. Evo ti ode folder Benja matura. Okej. Evo ti video svi. Može. Kolomija govori, idemo kao jedna svadba. Ono Boga napravi, čuva. Spomenut ću, ne bi tu toliko. Jesmo. Nije sunce, znaš, no ubije umozak. Ma nije. Znači, moj Bađan je bio odsutan, nije dobro. Stomak ga boli, ali pošto mu je Bađan sad napravio čaj, izliječit će ga. Niko njega nije snimao. Bila je seka, vidite, samo na Ne ponaj, isključi pa uključi. Ljubi je tetka, ona zna gdje je ubrala rotkvice. Ma! Ej, Bože. Muku! Dobro, tetka. Muko, pozdravila je te. Lamija. I tako, malo pomalo, kuća se ispraznila. A na što ćeš ti sad tu se prenijeti? Aha, ja uključem ti je tamo. Ja. Sve vas kaže gledala. I I Mukija. Mukija, ja. A Muki je moj Bađan opravdan. Gledaj mi. Već je nadošao, gledaj. Vidio Bađu, evo gledaj, gledaj. Domaći čaj od Bađi, gledaj. Nana domaća. A, vidiš. Odmah se smješka. A eto ga. Možda malo još za ovo. Za sve, koliko da ovo to? Pa neki možda, Ne mere. jeste, desno. To je najgore što nema meni. Ali piši samo još 7 ti fali. Preneo bi se. Čekaj. Što kiš? Kad uzmemo, Isto kiša, ja pa. što dođe. Mi smo to kupili u Sinseju. Jeste sve pokupila?
Kasnije smo Armin i ja još jednom otišli do grada. Noć je bila baš prijatna za šetnju. Dok smo prolazili ulicama, primijetili smo da je neko izgubio svoju matursku dekoraciju. Možda je to najbolji kraj ovog dana, jer matura i jeste pomalo takva. Završi brzo, ostanu fotografije, uspomene i poneki trag da se nešto važno upravo dogodilo.